Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer des salés aux asperges ou des petits pains aux asperges. Donc salam عليكم اليوم غادي نوجدو عجائن بالسكوم. ها هو السكوم سا ديبون وين تسكنو كل واحد وكيفاش يسموه. كان اللي كله السكوم، كان مانيش عارفه كان اللي كله نبات الهاليون، يعني هذا هو السكوم. و دونك سي لي زاسبرج ونديروه البصل اللي يكون عاد صغير. Donc on va préparer 10 petits pains ou des salés aux asperges aujourd'hui. Donc on a besoin de faire une pâte, de préparer une pâte. Donc on a besoin de 500 g de farine, n'importe quelle farine que vous avez, un œuf entier, un sachet de levure boulangère, de sel de table, une petite cuillère pas remplie et un grand verre de lait, n'importe quel lait que vous avez à la maison, écrémé ou pas écrémé, n'importe, ou demi-écrémé, n'importe, le lait que vous avez à la maison. Donc ça c'est pour la pâte. دونك لتحضير العجينه خصنا 500 غرام فرينه، حلبيضه كامله، ساشي نتاع لا ليفور بولونجير، نص مغرف نتاع الملح، وكاس كبير نتاع الحليب باش نلمو العجينه، ومغرف زيت زيتون، نسيت مغرف تاع زيت زيتون. نعاود 500 غرام فرينه، ولا حبيتو قل تقدروا ديروا قل. 500 غرام تاع الفرينه بيضه كامله، باردون ان ساشي نتاع لا ليفور بولونجير، نص مغرف نتاع الملح، كاس كبير نتاع الحليب باش نلمو العجينه، ومغرف نتاع زيت زيتون. Donc je répète, pour la pâte on a besoin de 500 g de la farine. Si vous voulez faire moins que 500 g, vous pouvez un œuf entier, un sachet de la levure boulangère, une bonne cuillère de l'huile d'olive, une demi-cuillère de sel, donc il ne faut pas trop saler, une demi-cuillère, une petite cuillère en fait, de sel de table et un grand verre de lait, donc pour faire la pâte. Donc voilà, ma pâte elle est prête. Donc vous pouvez rajouter des grains. Donc moi j'ai rajouté des grains de lin et des grains de tournesol. دونك تقدروا تزيدوا العجينه البذور الكتان ولا جنجلان ولا بذور زهره عباد الشمس، كي تعجنوها تضيفوا لها. انا زدت لها زرعه الكتان وبذور عباد الشمس، ولا زدت لها هكذا. دونك العجينه ديالكم تلموها، ديروا كاس حليب باش تلموها، ولا جاتكم ما كان لازم تزيدوا كتر ما زيدوا، لازم ما تكونش كاسحه وما تكونش جاريه، لازم العجينه تكون جد رطبه ملساء كما نقولوا. Donc il faut obtenir une pâte bien molle et laisser poser pendant une demi-heure le temps de préparer la farce. دونك بعد كي تخلطوها العجينه تخلوها ترتاح نص ساعه على بين ما توجدوا الحشو ديالكم. دونك العجينه لازم تكون جد ناعمه، ما تكونش كاسحه العجينه باش تجيكم رطبه. فوالا دونك وتخلوها ترتاح نص ساعه وغادي نحضروا الحشو. Donc pourquoi j'ai choisi l'asperge, parce que très riche en vitamine B9, en vitamine C, très riche aux antioxydants et c'est un nettoyeur intestinal. علاش اختاريت السكوم اليوم؟ الوجبه هي وجبه صحيه. السكوم غني جدا بفيتامين B9، عنده فيه غني مليح، فيه نسبة عالية من فيتامين B9، فيه غني جدا فيتامين سي وبمضادات الأكسدة، وهو جيد جدا لتنظيف الأمعاء. يقولوا له النيتوايور انتستينال، زعما هو مليح جدا للأمعاء، ينقي لكم الأمعاء ديالكم، يعمل لكم واحد ديتوكس. Pardon. Donc pour la farce, on a besoin des petits oignons, donc les nouveaux oignons. Donc vous prenez 2 ou 3 petits oignons. Donc une bonne botte d'asperges,
Donc voilà, deux gousses d'ail. Voilà. Donc on n'a pas besoin de grand chose. Et après, le fromage, c'est à la fin, vraiment. Donc je répète, une bonne botte d'asperges. Donc 2 ou 3 oignons nouveaux et 2 gousses d'ail. دونك للحشو نحتاجو لزوج ولا 3 حبات بصل صغيره لي نوفو هادي اللي جداد البصله اليوم لا سيزون تاعهم تاخدو زوج حبيبات ولا 3 ربطه نتاع السكوم تاع لي زاسبيرج تدو ربطه هكذا نتاع 500 غرام وتاخدو فص ولا زوج نتاع الثوم هو مليح بزاف مع الثوم. Voilà. Donc vous lavez tout. Donc ce que je vais faire et après on va couper tout ça et les préparer. Donc نغسلو كلش راني غاديه نوجدهم ومن بعد نقصوهم. Donc mettez dans une poêle une bonne cuillère d'huile d'olive. Donc faites chauffer votre poêle à feu doux et mettez une bonne cuillère d'huile d'olive et ajoutez les oignons et l'ail. دونك في مقلاة ديري مغرف كبير نتاع زيت الزيتون ومن بعد ديريه على نار هاديه ومن بعد تضيفي البصله نتاعك مقطعه والثوم. Donc faites revenir l'ail et les petits oignons coupés. Donc salés et poivrés à votre goût. Moi je vais mettre de sel et de poivre blanc. Je peux rajouter un petit peu de curcuma. Donc chacun saisonne à sa façon et à son goût. Donc ديروا الملح ديروه يتقلى وضيفوا الملح الفلفل الكحل انا نحب الفلفل الابيض ونزيد الكركم غادي نزيد الكركم اللي ما يحبش الكركم ما يضيفش كل واحد يدير التوابل اللي يحب يا سيزوني اسونغو كل واحد يدير واش يحب التوابل تقدروا تضيفوا المعدنوس تاني اي وجوزة الطيب لا حبيتو تجي شابه بزاف. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de persil et un petit peu de curcuma. Donc voilà, ضفت شويه نتاع المعدنوس ناشف وضفت تاني شويه نتاع الكركم لا ما حبيتوش ما تضيفوش. Donc chacun assaisonne à son goût. Sinon vous pouvez seulement saler et poivrer. Vous pouvez ajouter une petite pincée de noix de muscade. De noix de muscade, vous pouvez ajouter ça. Ça se marie très bien et ça donne bon goût. Donc faites revenir tout doucement et après on va préparer les asperges. Donc lavez les asperges, coupez-les. Donc coupez les bouts, vous pouvez garder les bouts pour faire une soupe. Donc au bout de 3 cm comme ça, coupez-les et ne les jetez pas, pardon, et gardez-les pour faire une soupe après. Et coupez des petits morceaux comme ça, donc jusqu'au bout. Pas la peine de les éplucher. Donc il faut pas les éplucher, donc coupez le tout et seulement les bouts vous pouvez couper jusque là 3 cm, les garder pour faire une soupe. Donc il faut pas les jeter. Donc et voilà, et couper comme ça en petits morceaux et vous ajoutez ça aux oignons. Donc voilà, قطعيهم قطع صغار غير هكذا وقصي حد 3 سنتيمتر هكذا لي بو للاطراف وخليهم تقدري ديري بهم اون سوب سوبه هكذا حساء ديري بهم اون سوب هادو ملاح ما ترميهمش وما لازمش تقشريه باسكو هذه هي لا سيزون تاعو السكوم قطعيه غير قطع هكذا صغار
ومن بعد تتكملي كامل. انا راني عاد ما كملتش. ومن بعد ضيفيه البصل ديالك اللي راه يتقلى. Donc voilà, laissez cuire en remuant. Donc en remuant de temps en temps, il faut pas l'oublier. Donc pendant 15 à 20 minutes. Donc voilà. Donc خلطي ديري كلش يطيب مع بعض وخليه يطيب 15 حتى ل 20 دقيقة. دونك ما لازمش تخليه تسهي عليه. دونك لازم تقعدي تخلطي دو طون زون طون هكذا 15 حتى ل 20 دقيقة على بين ما يدبل تحسيه باللي خلاص طاب. Et après on va préparer les petits pains المعجنات نتاعنا. Après on va préparer les salés ou les petits pains farcis avec les asperges. Donc laissez cuire 15 à 20 minutes. Donc couvrez et laissez cuire. Donc غطوه وخلوه هكذا يطيب على خاطره منقص. Voilà. Voilà, la pâte est levée. Donc on va préparer des petites boules. Donc هيا العجينة خمرت. غادي نوجدوا دوائر صغيرة، كريات. نوجدوهم كريات اللي غادي نحشوهم بهذاك الحشو اللي وجدناه. Donc pendant ce temps, faites chauffer votre four à 195 degrés à chaleur tournante. Sinon, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc في هذا الوقت ديروا الفور ديالكم يسخن على 195 على 195 درجة على هذيك لا شالور تورنونت، ولا كيما موالفين ديروا الفرن تاعكم كيما تطيبوا المعجنات. En même temps, préparez une feuille de cuisson. Donc voilà, prenez un plat et mettez une feuille de cuisson. Donc huilée. Donc je vais laver les moi. Et préparez vos petits pains. Donc faites des petits ronds comme ça. Passez-les à la semoule fin. Donc voilà. Et on va les farcir par la suite. Donc من بعد قصيهم خبيزات هكذا صغار. قصيهم وفوتيهم في السميد باش تقدري تلميهم باسكو درناهم جاريين اليوم. ومن بعد غادي نعمروهم. Donc après il seulement il faut les aplatir, mettre la farce et une tranche de fromage. Donc pour la farce, on a besoin soit de fromage, des tranches de fromage de croque-monsieur ou des hamburgers. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des carrés, voilà, des carrés de fromage, soit de la vache qui rit ou ce que vous avez à la maison. Donc باش نديرو مع لا فارس تقدروا تاخذوا شرائح نتاع الفرماج نتاع كروك مسيو ولا نتاع لي زومبورغر ولا تو سامبلومون الفرماج اللي يكون عندك في الدار نتاع لا فاش كيري اللي كان عندك في الدار تقدري ديريه. Donc voilà, notre farce elle est prête. Donc الحشو ديالنا هو وجد. Donc تحلوا العجينه نتاعكم هكذا ومن بعد ديروا الحشو ديالكم. Donc notre farce est prête. Donc ouvrez comme ça votre pâte. Donc après l'avoir coupé comme ça les petits pains. Donc ouvrez votre pâte comme ça avec la semoule fine et ajoutez une tranche de fromage donc à votre choix et ajoutez une bonne cuillère de la farce. Donc ديري هكذا تحلي العجينه ديالك ومن بعد ضيفي الفرماج اللي عندك في الدار ومن بعد ديري مغرف كبير نتاع الحشو. Donc voilà, j'en ai mis 2 cuillères parce que ma petite pâte elle est vraiment grande. Voilà, j'en ai fait une grande boule comme ça. Donc je l'ai ouvert. Donc j'en ai mis une tranche de fromage en bas, en dessous
j'ai mis 2 cuillères de la farce d'asperges et je vais rajouter une tranche de fromage et après je vais fermer ma pâte. دونك فوالا دونك تحلوا العجينه ديالكم ديروا شريحه نتاع الفرماج من التحت ومن بعد تضيفوا 2 مغارف كبار نتاع لا غارنيتور ديالكم نتاع الحشو ومن بعد تضيفوا شريحه نتاع الفرماج هذا ولا نتاع لا فاش كيغي اللي كان عندك ومن بعد غادي نغلقوا العجينه ديالنا. Donc voilà, j'en ai déjà fait une. Je recommence pour la deuxième. Donc l'asperge se marie très bien avec les poissons. Vous pouvez faire les mêmes salés avec la farce d'asperge et du poisson de votre choix. Donc c'est super bon. Donc moi je vais rajouter pour la deuxième du saumon. Donc voilà, le saumon de Norvège. Pardon. Donc voilà, donc je vais ajouter à ma farce une tranche de saumon de Norvège. دونك السكم هو ينسجم جيدا مع الحوت. تقدروا في نفس الوقت كي تديروا هذه المعجنات تضيفوا للسكم للحشو ديالكم السمك اللي تحبوه نابورت اللي كان عندكم. يعني راني غادي نضيف درت العجينه الاولى بلا سكم غير بالسكم والفرماج. العجينه الزوجه غادي نزيد لها السكم لو سومون فومي. دونك السومون فومي هكذا شريحه غادي نضيف لها شريحه من السكم فومي. Voilà, vous mettez comme ça au-dessus et après vous rajoutez une tranche de fromage ou la vache qui rit, ce que vous avez. Donc l'asperge, le saumon et voilà. Ou n'importe quel poisson de votre choix. Comme je vous ai dit, ça se marie très bien avec le poisson, se marie très bien avec l'asperge. C'est super bon, très délicieux. Donc chacun façonne à sa façon et à son choix comme il veut. Les personnes qui veulent faire des boules, ils font des boules. Si vous voulez des croissants, des baguettes, vous faites en forme de baguette. C'est à votre choix. Et la farce, vous rajoutez du poisson de votre choix. Sinon, vous pouvez mettre seulement l'asperge et le fromage. Donc voilà. Donc et après, il faut les badigeonner avec un œuf entier et les faire entrer au four donc 15 à 20 minutes. Donc تحضريهم كيما حبيتي تفاصونيهم كيما حبيتي. تحبي دوائر، تحبي مثلثات، تحبي فورم نتاع باغيت كيما حبيتي، فورم نتاع الهلال وتشبحيهم كيما حبيتي. تعملي لا فورس ديالك تحبي ديري لا فارس المعذره لا فارس غير بالسكوم والفرماج. تقدري ديري الفرماج والحوت والاسبرج السكوم مع والحوت اللي كان عندك. ولا ما حبيتيش ديري الحوت ما ديريش الحوت، هو يجي لذيذ جدا. لا درتي الحوت مع حتى لي كروفيت يجيو شابين بزاف مع السكوم. دونك انا اليوم درتو مع السومون مي تقدري ديريه مع السكم مع لي كروفيت ولا الحوت اللي كان عندك ينسجم معاه مليح بزاف، يجي خفيف ويجي شباب بزاف ويجي ولداد. دونك تفاصوني كيما حبيتي، ديريهم دوائر هلال ولا كيما لي باغيت كيما حبيتي. ومن بعد دخليهم للفرن. من بعد تباديجيونيهم ديري البيضه ضربيها ومن بعد ديري من الفوق تباديجوني ومن بعد ديريهم في الفرن 15 حتى ل 20 دقيقه حسب الفرن ديالك حتى يحمروا من الفوق. بسم الله على بركه الله. يا الله، بسم الله على بركة 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 الله.
بيضة. Après, il faut enfourner. Et voilà, donc nos salés sont prêts. Donc nos petits pains qu'on a façonnés en différentes façons, en forme de baguette, en forme de croissant et en forme de rond. C'est tout est prêt, ils sont délicieuses. Donc voilà. Donc c'est des salés aux asperges. دونك هما المعجنات ديالنا وجدوا درتهم على فورم دو باغيت، كل واحد يدير كما يحب. درتهم فورم دو باغيت، شبحتهم بالسانوج بزريعه عباد الشمس، بذور بجنجلان تاني اون فورم دو باغيت بجنجلان. فوالا تشبحوهم كما تحبوا. دونك ها هما واجدين، هما يشهيو، هما جد لذيذين وشابين بزاف ومفيدين للصحه باسكو فيهم لاسبرج، يعني السكوم كما قلت لكم مفيد جدا للصحة. Donc si vous avez aimé ma vidéo, donc n'oubliez pas de liker. Donc n'hésitez surtout pas à l'essayer, elle est super bonne cette recette. En fait, ils sont super bons, c'est salé. Donc voilà, j'ai fait 3 en forme de baguette. Donc voilà, aux asperges. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Donc لا عجبتكم لا روسيت ديالي سورتو ما تنساوش تسيوها باسكو شابه بزاف كما قلت لكم. لاسبيرج مليح بزاف للصحه ويجي شباب بزاف هكذا في المعجنات. دونك ما تنسوش تسيوها.
وهذا هو الموسم نتاع لي زاسبيرج. دونك نقول لكم على بروشين فوا. نوبليي با دو لايكي، ما تنساوش تلايكيو لا فيديو ديالي، ديروا لي جيم. نقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله. Prenez bien soin de vous.